24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। तनख्वाह कम और बातें दाम, तनख्वाह कम और बातें दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। इमाम से तू बना गुलाम, वारे मस्जिद के इमाम। तनख्वाह कम और बात दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। छोटी तुझको मिल ना पाए, कैसे अपने घर को जाए। कि छोटी तुझको मिल ना पाए, कि छोटी तुझको मिल ना पाए, कैसे अपने घर को जाए। मोबाइल से ही दुआ सलाम, वारे मस्जिद के इमाम। तनख्वाह कम और बात दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। गलती अगर तुझसे हो जाए, झट से तो मुजरिम बन जाए। कि गलती अगर तुझसे हो जाए, झट से तू मुजरिम बन जाए। डांटी तुझको खास आम, डांटी तुझको खास आम, वारे मस्जिद के इमाम। तनख्वाह कम और बात दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। खाना तू डर डर के खाए, कहीं बुलावा आना जाए। कि खाना तू डर डर के खाए, कहीं बुलावा आना जाए। कि चलो जरांगे तुमसे काम, वारे मस्जिद के इमाम। तनख्वाह कम और बात दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। तनख्वाह कम और बात दाम, 24 घंटे तेरा काम, 24 घंटे तेरा काम। আরেকটা বাংলা গজল শুনে আমি খতম করি, কারণ সময় অনেক হয়েছে, 3টা বাজতে যাচ্ছে। বারে বারে ভাবি একা বসে নিরালাই রে, পাকে হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে। বারে বারে ভাবি একাই বসে নিরালাই রে, পাকে হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে। বুলবুলের কথা শোনা উড়ে যাও কোথায় রে,
আমার সালাম পৌঁছে দিয়া নবীজির যায় রে, নবীজির যায় রে। বারে বারে ভাবি আকাশ বসে নিরালাই রে, পাকে গলা উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে। রহম করো ওহে আল্লাহ, ওহে দয়াময় রে, চাই যেন নবীজির শাফায়াত, নবী মুস্তাফা রে, নবী মুস্তাফা রে। বারে বারে ভাবি একা বসে নিরালাই রে, পাকে হলা উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে। মাস্টার টলার যত উম্মত হেদায়াত চাই রে, মাস্টার টলার যত উম্মত হেদায়াত চাই রে। দুয়া কর কদর হাবিব যেন নাজাত পাই রে, যেন নাজাত পাই রে। বারে বারে ভাবি একা বসে নিরালাই রে, পাকে হলা উড়ে যেতাম সোনার মদিনায় রে, সোনার মদিনায় রে। আচ্ছা, আপনারা এক এক উঠে তো সালাম দিয়ে যান, যা পারবেন 10